हेलो। आपने देखा होगा, आप चाहे किसी भी शहर में रहते हो, किसी कस्बे में रहते हो, किसी गांव में रहते हो, कि मंशियात की सप्लाई जारी है। लोग पकड़े भी जाते हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट इसको रोकने में नाकाम क्यों चली आ रही है, तो वो मैं आज आपको बताऊंगा। बीइंग एन एडवोकेट भी, कि जिस तरह हमें इन केसेस का सामना करना पड़ता है तो क्या चीज़ें सामने आती हैं। तो चलें, आपको बताते हैं सारी डिटेल कि मंशियात की सप्लाई कहाँ से होती है और ये ख़त्म क्यों नहीं हो रही, और क्या ये फ्यूचर में भी ख़त्म हो सकती है। तो ये तो मैं बता दूं कि ये बड़ा नामुमकिन सा नज़र आता है कि फ्यूचर में भी मंशियात की सप्लाई रोकी जा सके पाकिस्तान में। तो ये कहाँ से सप्लाई होती है और इतने कामयाब तरीके से होती है कि हर गांव करिया करिया में पहुंच जाती है। तो वहाँ पर आपको हेरोइन के, चर्च के नशे भी नज़र आएंगे, या आप सुनेंगे कि शहर के किसी ख़ास इलाके में ये चीज़ें सेल भी होती हैं। तो कैसे पहुंच जाती हैं हर जगह से। तो चलें देखिए कि कहाँ से आती हैं। ये सब कुछ पेशावर मेन इनका हब है, जहाँ पे मंशियात, आप ये कह लें जिस तरह अगर रेडियाँ नहीं लगी होती दूसरे शहर में फ्रूट की, इसी तरह एक ख़ास इलाके में सामने रखी होती है और लोग इसे सेल कर रहे होते हैं। तो मकामी आबादी जहाँ की है, वो उस जगह की, वो सारे तकरीबन इस बिज़नेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो वो बड़ी बड़ी कामयाबी से पूरे मुल्क में सप्लाई भी करते हैं। ऑब्वियसली ये सप्लाई इतनी आसान नहीं है कि हर जगह की जा सके। पुलिस और जो भी ऐसे इदारे हैं जो कि इनको रोकने के लिए बनाए गए हैं, एंटी नारकोटिक्स फोर्स पर्टिकुलरली, इनके साथ मिल के ही सारा काम होता है। अगर इनके साथ मिली भगत ना की जाए तो नामुमकिन सी बात है कि मंशियात, चरस, फ्यूम, हेरोइन की सप्लाई पूरे मुल्क में हो सके। तो होता ये है कि पेशावर से जो हैंडलर कह लें आप, जो ये कारोबार करते हैं, वो पुलिस से, एंटी नारकोटिक्स फोर्स से मिली भगत करके ये पहुंचाते हैं मंशियात। बाकायदा गाड़ियां ये हायर करके आते हैं, सारा कुछ तय होता है कि कहाँ पहुंचेगी, फिर वहाँ से कहाँ जाएगी। और बाज़ औक़ात पुलिस, ANF के जो कि मेन अथॉरिटी है इसको रोकने के लिए बनाई गई है, जो कि जेल में भी उसका ऑफिस है, उसका पुलिस स्टेशन के हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में है। तो उनके साथ मिली भगत होती है और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो कुछ लोगों को पकड़ भी लेती है। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जो बंदा तिजारत कर रहा है पेशावर से, पेशावर की बड़ा मार्केटों से, तो वो अगर पकड़ा गया तो उसे सज़ा होगी, तो फिर वो दोबारा कारोबार ये क्यों करेगा। यही दिलचस्प बात है कि वो पकड़े तो जाते हैं एक प्लान के तहत कि इन्होंने अपनी कार्रवाई भी बतानी होती है कि हमने ऐसे एक्यूज़ पकड़े हैं। तो अदालतों में केसेस भी चलते हैं, तो बहुत कम सज़ा भी उन्हें होती है, ज़्यादातर एक्विट भी हो जाते हैं। कुछ ऐसी टेक्निकलिटीज़ हैं जिसकी वजह से वो एक्विट हो जाते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि जब रेड हैंडेड पकड़े गए, एक्चुअली वो इस तरह पकड़े नहीं गए होते रेड हैंडेड, ये तो प्लानिंग होती है ANF की भी मुलजमान के साथ कि उन्होंने किस तरह पकड़ना है, क्या क्या लैकूनास छोड़ने हैं, जो FIR होती है उसको रजिस्टर्ड करने में, सो दैट के बाद में वही एक्यूज आराम से, आसानी से बरी भी हो सके। तो ऐसा केस हुआ, मेरे पास एक ऐसा केस आया। तो उसके पास भी ज़ाहिर है 1 किलो से ज़्यादा हेरोइन बरामद हुई थी। 1 किलो से ज़्यादा का मतलब ये है कि उसमें जो कानूनी दफ़ा लगती है वो 9C है, उसकी डेथ सेंटेंस है। तो ये बड़ा फिगर समझा जाता है कि जी 1 किलो हेरोइन से ज़्यादा बरामदगी हुई है। तो उससे भी ऐसे ही हुआ, तकरीबन 2 किलो से भी ज़्यादा हेरोइन बरामद हुई, उससे केस बना और वो बिहाइंड बार चला गया। उसके अलावा यकीन ने मेरे साथ रब्ता किया, तो सारी मालूमात जो मुझे उनसे भी मिली, तो पहले भी पता ही होती है वकीलों को भी, आम पब्लिक को भी पता होती होगी कि जब एक चीज़ की मुसलसल सप्लाई जारी है तो इसके पीछे ज़ाहिर है वही अथॉरिटीज़ होती हैं जो कि इसे रोकने के लिए बनाई जाती हैं। तो एक और दिलचस्प बात कि उन अथॉरिटीज़ के पास हीरोइन की बड़ी मिकदार होती है, वो जब चाहे किसी में डाल दे। तो अगर वो हीरोइन लेके आता है
جو پشاور سے چلتی ہے عام طور پہ. تو اگر وہ 3 کلو لے کے آتا ہے تو 2 کلو شو کریں گے کہ برآمدگی ہوئی ہے، 1 کلو وہ اپنے پاس رکھ لیں گے بعد میں کسی اور موقع کے لیے. تو یہ ایک چین ہے کہ کہاں سے آتی ہے، پھر یہ ملزمان بچ کیسے جاتے ہیں، تو یہ کیا کیا کرتے ہیں سارا مل کے. تو پھر یہ ایک بات سوچنے والی ہے کہ عدالتوں کو بھی پتہ ہے، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک میں کیسز جاتے ہیں. تو یہ سوال یقیناً سامنے آتا ہے کہ ہو از اٹ پاسبل کہ یہ سپلائی جاری ہے کہاں سے ہوتی ہے. تو سپریم کورٹ بھی اس کو روک نہیں پائی، روک ان اے وے کہ وہ اتنے ایسے میئرز لینے کا یعنی پلان یا ایسا آرڈر نہیں کرتی کہ اسے مستقل روکا جا سکے. تو یہ شروع ہے، جاری و ساری ہے. تو یہ بزنس جاری ہے، اور صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پشاور ہی سے لوگ بڑے طریقوں سے، بڑے بڑے ایک ٹیکس سے بیرون ملک بھی یہ سپلائی کرتے ہیں. تو کوئی ایک آدھ پکڑا گیا، ایک دفعہ پکڑا گیا تو یہ ایک الگ بات ہے، زیادہ تر سپلائی کرنے میں کامیاب بھی ہوتے ہیں. بڑے بڑے میتھڈ اڈاپٹ کرتے ہیں اپنے جسم کے ڈفرینٹ پارٹس میں، بریف کیس میں. اور بڑے بڑے انوکھے طریقوں سے وہ لے کے جاتے ہیں، لیکن کسٹم اتھارٹیز انہیں پکڑ بھی لیتی ہیں پاکستان سے جاتے ہوئے. لیکن اس کے باوجود دنیا بھر میں یہ ہیروئن اور یہ سب کچھ سپلائی اس کی جاری ہے. تو یہی اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو بتایا جائے کہ یہ کیوں رک نہیں پا رہا ٹرینڈ، کہ ہر شہر میں جسے پوڈری کہتے ہیں، نشے کہتے ہیں، کیوں انہیں آسانی سے اویلیبل ہوتی ہے. سب ہر طرح کے نشے، چاہے وہ آئس ہو، جو بھی ہو. تو یوتھ جو ہے زیادہ تر ان کا شکار ہوتی ہے. تو لیکن گورنمنٹ اس کے باوجود بھی اسے ٹیکل کرنے میں ناکام ہے. تو لیٹس سی کہ ایسا ہو کہ منشیات کی سپلائی پہ قابو پا لیا جائے. تو وہ تو گردن سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ پشاور سے کوئی ایسا بڑا آپریشن کلین اپ کیا جائے. جو گورنمنٹ اتھارٹیز ہیں وہ ٹی وی پہ آ کے بھی بڑی یہ دعوے تو کرتی ہیں کہ ہم نے یہ ایکشن کیا، یہ کیا، لیکن وہ بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے. اور زیادہ تر ملی بھگت ہی ہوتا ہے، یا ویسے ہی اشک شوئی ہوتی ہے میڈیا کے لیے کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں، اتنے کیسز بنائے ہیں. تو آپ وہاں گردن سے پکڑیں، جو بزنس کر رہے ہیں انہیں اٹھائیں. بعض کا یہ جواز لیتے ہیں، یہ وہاں تک ان کی رسائی نہیں ہے، بڑا مارکیٹیں وہاں پر گورنمنٹ ایجنسیز، گورنمنٹ جو ادارے ہیں وہ رسائی نہیں رکھتے. تو یہ بڑا ایک فضول سا جواز ہے، وہاں بھی ختم ہونی چاہیے. اور اب وہ جو وہاں سے لے کے نکلتے ہیں پشاور کی حد تک، اور اس کے بعد تو پکڑے جا سکتے ہیں. لیکن اگر وہ پکڑے نہیں جا رہے تو ظاہر اتھارٹیز مل کے کر رہی ہیں. تو لیٹس ہوپ کہ کبھی ایسا ہو کہ گورنمنٹ سخت ایکشن لے اور یہ لوگ پکڑے جائیں، اور یوتھ جو نشے کا شکار ہو رہی ہے وہ اس سے بچ سکے. تھینک یو ویری مچ.